सब गोटे गोटे दिगांत किंतु गोटे अनुष्ठानिक भाव में श्रीमद भागवत को भारत वर्ष में पहुँचेबार जो प्रयास आमर धुरीन साधु सन्थ प्रमुख साधु सन्थ मान भी ओडिशा रे करि पारुना जा एभली गोटे माने पदक्षेप एभली गोटे उत्तम पदक्षेप मु खूब कम लोक भितर देखा मिले जहाँ श्रीमद बाबा बाया तांकर दीर्घ दिन है भारत वर्ष रे तथा ओडिशा रे एवं विभिन्न भारतर बहु प्रांतीय रे से गुड़िए प्रबल मात्रा रे हजार हजार संख्यार भागवत बंटन करी भागवत को जागृत कर श्रीमद भागवत से कहीं यार प्रचार प्रसार एवं या विकास करिबारे आगे तांकर अनन्य अनुभव थिबो किंतु मोर अनुभव बोधे भागवत गोस्वाई तांको कृपा करिसेंती। श्रीमद भागवत हूँ एक परिपूर्ण ग्रंथ जो ग्रंथ आपण कलिजुगे कौन सी ग्रंथ न पढ़ी केवल श्रीमद भागवत को जदि पठन करेंगे मनन करेंगे समग्र भारतवर्ष दर्शन धर्म दर्शन वेदशास्त्र दर्शन रामायण महाभारत दर्शन एवं सबु दर्शन भविष्य दर्शन अच्छी वेद वेदांत उपनिषद गीता भागवत रामायण महाभारत एमती कौन सी कथा नहीं भागवत तेणु एमती गोटे माने सर्वनता रक्षाकारी ग्रंथ भारतवर्ष विरल अनेक ग्रंथ अनेक मत अनेक पथ ऋषि मुनि मान देइछंती किंतु श्रीमद भागवत जो गोटे मीमांसा देइछि से मीमांसा आज पर्यंत मु कौन सी एक निर्दिष्ट ग्रंथ पाइना किए आत्मज्ञान किए ब्रह्म विद्या किए स्वर तत्व किए जोग को गुरुत्व देइछि किए भक्ति की गुरुत्व देइछि किए वैराग्य को गुरुत्व देइछि किए कर्म को गुरुत्व देइछन्ति किए ज्ञान कर्म भक्ति वैराग समाधि आदि बहुत कथा अच्छी गोटे गोटे दिगांत किंतु श्रीमद भागवत ये सबू भरी रही ये समस्त जिनिस को भागवत मीमांसा करमती एक परिपूर्ण ग्रंथ श्रीमद भागवत को व्यासदेव जो प्रातः स्मरणीय भगवान को अवतार व्यास जो सुंदर भाव प्रतिपादित करिसंती एही कली जुग पाई केवल अन्य ग्रंथ सन्थ आउ रचयिता आम वाल्मीकि रामायण सन्थ तुलसीदास रामचरित्र मानस निश्चित भाव दिग किंतु एमती एक परिपूर्ण ग्रंथ जे समस्त सारगर्भक बाणी जदि भागवत आपण मैंने मनन कर पढ़े बुझे ताले भागवत को जानीपारे आ श्रीमद भागवत जहाँ अच्छी जीवन में जदि आनीपारे पदे पदे के अमृत पदे पदे के अमृत तार प्रत्येक धाड़ी रे शिखिबार अच्छे गोटे धाड़ी रे प्रश्न गोटे धाड़ी रे उत्तर आमर परम सौभाग्य जे आम उत्कलर भागवत टीकाकार श्रीधर गोस्वामी से शंकराचार्य थिले आम ओडिशार जड़े तुंग सन्थ जे शंकराचार्य पदवी भूषित होते एवं सी भागवत को टीका करथिले तांकरी भली अद्वितीय टीका एपर्यंत आसी ना भागवत रे स्थानित होइथिबा मुकं करति वाचलं पंगु लंग यते गिरी यत कृपा तमंग वंदे परम आनंद माधव एटा मूल संस्कृत भागवत कि जगन्नाथ दास कृत्य नुह या श्रीधर गोस्वामी टीका करिसंती माने से विभु कृपा को एभली आधार करी ए पद को देइछंती आपण माने अनेक जिनिस से भागवत अच्छी आम जापर जमती कि आमर ओडिशार पंच महापुरुष मानकर जगन्नाथ दास भागवत लिखिथि एवं चैतन्य महाप्रभु को सी चिठी लिखिं से कथा जगन्नाथ संस्कृति में प्रचार है गजपति शंकराचार्य ताको जानी पारना जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी शंकराचार्य कथा पाठ होची किंतु जेतेबेले चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ दास को चिठी लिखि षड़ गोस्वामी वैष्णव को जाजपुर फेरी आने जो तरु सम जो लिखिते चैतन्य स्टक बोली कहुए चैतन्य स्टक को लिखिते जगन्नाथ दास ये गवेषणा तो लोकंर कम अच्छी आम ओडिशा रे गवेषणा करूना लोक
ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ସେଇଟା ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଷ୍ଟକ, ସେ ନିଜେ ସେମାନେ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ ବହୁତ କଥା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ନବାକ୍ଷରୀ ଛାନ୍ଦରେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। କୁହାଯାଏ ତ ତାଙ୍କ ମାତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସେ ଯାହା ହଉ ମାଆକୁ ଶୁଣଉ ଶୁଣୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାତୃଶକ୍ତି କି ଜନତା ଶକ୍ତି କି ଶୁଣେଇଲେ। ଏମିତି ଏକ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀମଦ ବାବା ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୋର ସଖା, ମୋର ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଦୀମ ଉଦ୍ୟମ, ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଛି କଟକରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ କଥା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ଗାଦିରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷର ପ୍ରୟାସ କରି ଆକୁ ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଯୁବକରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 15-18 ବର୍ଷରେ ଏ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ ବୁଝିବ କିଏ ବୁଝିବ ନାହିଁ, କିଏ ଜାଣିବ କିଏ ନ ଜାଣିବ ତା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଏବଂ ତମାମ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏ ବୟସରେ ମାନେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ଓଜସ୍ୱୀ ବା ଏଭଳି ମେଧା ଜିନିଷ ରୁଚି ରହିଛି ଯେ ଅତି ସହଜରେ ସରଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ଭାଗବତ ପହଞ୍ଚୁ, ଲୋକ ଭାଗବତ ପରାୟଣ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଭାଗବତକୁ ମାନିଯାଆନ୍ତୁ। ଭାଗବତ ବଞ୍ଚିଲେ ଭାରତ ବଞ୍ଚିବ, ଏ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯୋଡ଼ୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ୁ, ଭାଗବତ ହିଁ ଭାରତ ଭିତରେ ଅଛି, ଭାରତ ହିଁ ଭାଗବତ ଭିତରେ ଅଛି। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଭାଗବତରୁ ଭାରତ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତ କଥା ଆଜି କହିଲେ ଭାଗବତ ବଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ଭାରତ ବଞ୍ଚିବ। ଆମେ ବକ୍ତା ବହୁତ ଆସନ୍ତି, ଭାବପ୍ରବଣ ହୁଅନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଲା ପରେ, ଜନତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନିଜ ନିଜର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ନିଜ ନିଜର ଗୁଣ, ନିଜ ନିଜର ଗାରିମା, ନିଜ ନିଜର କଲଚରକୁ, ନିଜ ନିଜର ଆଲୋଚନାକୁ ଲୋକମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଏ ଯାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଭାରତ ବଞ୍ଚିଲେ, ଭାଗବତ ବଞ୍ଚିଲେ ଭାରତ ବଞ୍ଚିବ, ଜୟ ଭାଗବତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ବକ୍ତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁନି, ଅନେକ ମଞ୍ଚରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା, ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଳାପ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପଚାରଚାଳନ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମୟ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଜଣେ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ପାଏନି। ସେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ବା ସେ ଅନୁଭୂତି ଆସିଯିବା ଦରକାର ଜଣଙ୍କର। ଜଣେ ଭାଗବତ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଦେଲା, ତାର ପରିଚୟ କେମିତି କରିହେବ, ସଂକ୍ଷେପ୍ତରେ କରିହେବ। ତେଣୁ ସେସବୁ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦବୀ ପାଇଗଲେ, ବଡ଼ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଇଗଲିଣି, ମୁଁ ବହୁତ ବିଖ୍ୟାତ ହେଇଗଲିଣି, ମୁଁ 4000 ସଭା ସାରିଲେଣି, 40 ଖଣ୍ଡ ବହି ଲେଖିଲେଣି, ଏଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ମୁଁ ବହୁ ବକ୍ତୃତା ଦେଲେଣି, ଏସବୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ନେଇ କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ଥ, ସେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଥକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଥକୁ ନିବେଦନ କରିବ। ଧରନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ 10 ଜଣ ସନ୍ଥ ବସିଛୁ, ଯିଏ ପରିଚାଳନା କରିବ ସେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କହିଦେବ, ଏ ସନ୍ଥମାନେ, ଇଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମ୍ମିଳନୀ। ଯଦି ଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମ୍ମିଳନୀ, ଏଇଟା ନୁହଁ ପ୍ରବଚନ ସମ୍ମିଳନୀ, ଏଇଟା ବକ୍ତୃତା ଦେବା ପାଇଁ, ତୁମେ ରାମାୟଣ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ମହାଭାରତ ଜାଣିଛି, ଚତୁରେଶ୍ୱର କିଛି ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ଜନତା ମୋ ପାଇଁ କରତାଳି ହୁଳାହୁଳି ଦେବେ, ଏ ମାନସିକତା ନ ରଖି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ 5 ମିନିଟରୁ 7 ମିନିଟରେ ସାରନ୍ତୁ। କେହି ତାଠୁ ଅତିରିକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ, ସେଠି କିଛି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ଗୁଡ଼େ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଏମିତି ଗୁଡ଼େ କଥା ଆମେ କହିପାରିଥାଉ ବା ବୁଝେଇ ପାରିନଥାଉ ଲୋକଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉତ୍ତର ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଗୁଡ଼େ ଜାଣିଛି ବୋଲି ମୋର କଥା, ମୋ ଗୀତ, ମୋ ସ୍ୱର, ମୋ ତାଳ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୋତେ ମୁଁ ଏମିତି କହିପାରୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି ବୁଝେଇ ପାରୁଛି, ଏସବୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏ ଦାସ କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ଅନୁଚିନ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଦିବ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ, ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଭାବେ ବାୟା ବାବା ପକ୍ଷେ ଆରେ ମୋର ବାୟା ରାଜା ଯେ ମୋତେ ବାୟା କରି, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏବେ ବି ଏତେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ, ଏତେ ଦୃଢ଼, ଏତେ ନିଷ୍ଠା ଯେ ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରେଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ବଞ୍ଚିଲେ ଭାରତ ବଞ୍ଚିବ, ଏ ଆହ୍ୱାନରୁ ତୀରେ ବି ଓହରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ବି ସେ ଅଦୀମ ଉଦ୍ୟମ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ,
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଆମେ ଏଇ କ୍ଷଣି ଆସିଲୁ କିଛି ପ୍ରଶଂସା ଦେଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭଲ କାମ, ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରୁନାହିଁ। ଆମେ ସଭାକୁ ଟିକେ ଆସୁ, ଆମ ଡେକୋରମ୍ ମେଣ୍ଟେନ କରି ଆମେ ଚାଲିଯାଉ, ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଦେଉ, ଭାଇ ବୋଲି କହିଦେଉ। ତାଙ୍କର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଭକ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ସାଧୁସନ୍ଥ ଏ 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ବାୟା ପାଇଁ କ'ଣ ଦାନ କରିଛେ, ବାୟାଙ୍କର ଏ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଆମର ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଛି, ଏସବୁ ରହିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ଚାରଣ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର କାଶୀନାଥ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ବହୁତ ପ୍ରବୀଣ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, ବହୁତ ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତିର ଜ୍ଞାନୀ। ସିଏ ବହୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ପ୍ରବଚନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା କରୁଛି। ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଯାହାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ, ଯାହାଙ୍କ ମୋର ଆଭିମୁଖକୁ ନେଇ, ଯାହାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ନେଇ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗବତ ସଂସ୍ଥାପନର ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଦେଶକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଏ ପରିସରରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୁଲି ରହୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ। ଆମର ହାରମୋନିୟରେ ତାବଲାରେ ଦୁଇ ଅତି ପ୍ରିୟ ପରିଚିତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା କରୁଛି। ମାଇକ୍ ସେଟ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସାଜସଜା ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ଅହର ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମା ମାନେ, ଭକ୍ତମାନେ, ଜନସାଧାରଣ ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା କରି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ଯଦି ଏ ଜାଗା ଶୂନ୍ୟ ଥାନ୍ତା ଆମେ ବା କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଣାମ। ଈଶ୍ୱର ବସେ ସର୍ବଦେହେ ଏ ଘେନି ନମିବରେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ। तमाम कार्यक्रम आज आरंभ होउची। बहुत किसी कार्यक्रम नहीं। ये पत्रिकाटा को जब पढ़व जड़े ज्ञानी गुणी लोक ता झिमा हो मुंड जड़े ये कौन ये कार्यक्रम ये गोटे पागल ना कौन या प्रथम जान ये पागल ना कौन ये सब ये चिंतन केते चिंता कले केते चिंता करी या से प्रस्तुत कर सागर जो सहयोग कर जगन्नाथ सदा तांको चलापथ को सीमित करू। से जो परिवार हो जी हो ताधे के संपादक हो सहयोगी हो कर्मकर्ता हो तांको परिवार को जदि प्रभु महापुरुष अच्छा जगन्नाथ अच्छा से तांको मंगल विधान करंतु एवं तांकर कल्याण हो। बोला देखवार हरि हरि बोल। मो सांगरे आमर यूट्यूब आसी ये देवानंद बहु आपण तो विभिन्न चाम राति पाइले तो ध्यान कुदरे सब चैनल वाला पहुँचती करुँच। एबे तो बहुत व्यापी जाइछन्ति, बहुत कथा बाहरी मौलिक कथा को भूली जाउछन। जाओ देवानंद को स्वागतम एवं ये परिसर रे थिबा समस्त गोड़ीमाटी एवं से शून्यगादी चरण तले अनंत कोटि प्रणाम। महानदी पवित्र पावनी नदी की प्रणाम। प्रभु जगन्नाथ को प्रणाम। आज अवसर रे यही शुभ कार्य पाई समस्तर सहयोग सहानुभूति एवं समस्तर मानसिक स्तर रे जो चिंतन जो दया जो कृपा करुणा भगवान तांकु दियंतु। समस्ते भलरे रुहंतु। पिता माता गुरुजन को सेवा करंतु, कर्म करंतु, तापरे भक्ति करंतु, तापरे ज्ञान आरोहण करंतु, तापरे ध्यान करंतु, तापरे समाधि हुंतु। शून्य गादी ध्यानर मूलदुआ। तेणु ये गादी कहीं स्थापन होती ए जगार कौन गोटा किसी अच्छी कटक चौद्वार लक्षे राजा मेल हेबे
ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଟକ ନିମପୁର ପାଖରେ ଏ କାହିଁକି ଲୀଳା ହେଉଛି? ଇଏ ଜୋବରା ଆନିକଟ ପାଖରେ ଇଏ ମହାତ୍ମା ଜଣେ କିଏ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ, ଏ ମହାତ୍ମା କିଏ, ୟାକୁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ବାହ୍ୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଭିମୁଖକୁ ବୁଝିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନେବେ ଏ ମହାତ୍ମା ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗବତକୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ପରେ ଶ୍ରୀଧର ଗୋସ୍ୱାମୀ ତ କହିପାରିବାନି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିପାରିବାନି, ତେଣୁ ସେ ତିନିଟା ଯାକ ତ୍ରିଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥାଇବ କେମିତି କହିବା? ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତି ସେ ଏ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ବିନା କୃପା ନହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟା ନହେଲେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୋଡ଼ର କୋଡ଼ର ଟଙ୍କା ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଆକୁ କରୁଛି, ଯାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଦିଶେ ତା ପୁତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ବସେ। ଆମେ ଏମିତି ଆମର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଥାଉ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ରହିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ରହୁ। ଆଉ କିଏ କ'ଣ କହୁଛୁ କହୁ, ଆମେ ଖୋଲମ ଖୋଲା କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ମେଲା ଖୋଲା କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ଓମ୍। अयमारंभ शिवाय, अयमारंभ शिवाय भवतु। हरि ओम हरि ओम हरि ओम ब्रह्म नाम सतचित आनंदमय। ओम श्री शून्यगादि ब्रह्म श्री गुरु शून्य ब्रह्म परमात्मने नमो नमः। गुरुदेव हे आपणक कृपा करुणा शुभ दृष्टि रहु आम उपरे। मातृवती माँ मानक मोर प्रणाम। जादेवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। प्रणाम प्रभु परमेश्वर परमात्मा अनादि निधन अखिल विश्वेश्वर शून्य ब्रह्म अनादि पुरुष अलेख निराकार ये सृष्टि स्थिति लह्य प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ तांक चरण तले प्रणाम। समस्त प्रणाम। आकाश पतित तया यथा गच्छति सागरे सर्वदेव नमस्कार केशवपति गच्छति। हरि ओम। अखंड मंडलाकारं अखंड मंडलाकार व्याप्त जेन चराचर तत्पदं दर्शित जेन तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। नमस्ते अच्युतानंद नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवंत अनंत बलराम नमो नमः। मातांच शारदा देवी पितांच परमेश्वर साक्षात कमला देवी मागो वाक्य देवी नमस्तुते। उत्कले शारदा देवी बागदेवी शैल निवासी झंकड़ कनकपुरे जगज्जननी मातो स्थित। ओम जय त्रिपुरा सुंदरी भक्तिदायिनी सर्वदा नमस्तुते रमा बीज शोभित परआत्मा
परमात्मज যোগস্য রূপমাংদিতং বিজং ধ্যানা সদাইকা বাঞ্ছা সিদ্ধি তমেং দয়ি মাত ত্রিপুরা সুন্দরী নীলাঞ্চল নিবাসায় নিত্যায় পরমাত্মনে বলভদ্র সুভদ্রাভ্যং জগন্নাথায় তে নমো নমো জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জয় ব্রহ্ম সনাতন ত্রাহি মাং জগদীশ্বর পদ্মলোচন কেশব মন্নাথ শ্রী জগন্নাথ মদগুরু শ্রী জগদ্গুরু मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमो नमो নমো गुरवीर महाविष्णु जलन्तं सर्वत्र मुखं नृसिंहं भीषणं भद्रो मरुतो नमहाम्यहम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिकं बंधनार्थम मूर्तमुखी मामतो श्री राधे जय राधे जय जय राधे राधे श्री राधे जय राधे जय जय রাধে आदि अनादि नमो नमो लक्ष्मी नारायण नमो नमो राधा कृष्ण नमो नमो जगन्नाथाय नमो ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय ओ श्रीलिंगी राधिकाय नमो नमः ओम क्लीं कृष्णाय नमो नमः নমো ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः ओम नमो ओम नमो ओम नमो नमः ओम राम आत्मा राम परमात्मा राम तत्निरंजन तारक ब्रह्म ओम राम आत्मा राम परमात्मा राम तत्निरंजन तारक राम श्री राम जय राम जय জয় রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম जय मा जानकी देवी जय मा जानकी देवी जय हनुमान শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম राम लखन जानकी जय वीर हनुमान की राम लखन जानकी जय वीर हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय पवन नंदन अंजना जहार मात शिव बिजु जात महाबलवंत केशरी बानर सुत हनुमंत केशरी बानर सुत শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম হরি বল শ্রীরাম রাধে। জয় রাম জয় জয় রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম हे हनुमान पवन नंदन अंजना जाहार मात ओ अंजना जाहार मात शिव बिजु जात महाबलवंत केशरी बानर सूत हनुमंत केशरी बानर सूत শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম সংকট মোচন জয় ଆମ হনুমান ଗହଣରେ শ্রীরাম জয় রাম ମହାରାଜ জয় ଆସୁଛନ୍ତି জয় ଆମର ଭାଇ। রাম সংকট মোচন জয় হনুমান
যে বীর ভক্ত বৎসল ভগবান কি জয়। জগন্নাথ স্বামী কি জয়। ସୁଭଦ୍ରା ବାବାଙ୍କୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆଣିବେ ଶ୍ରୀ ସନ୍ଥ ମହାରାଜ ଆଉ ରିକି ମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜ୍ଞାନ ଗୁରୁ ମଞ୍ଚକୁ ଆଗମନ କରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ବଳଭଦ୍ର ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସୁଭଦ୍ରା ମୈୟା କି ଜୟ। ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ କି ଜୟ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ କି ଜୟ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଭାଗବତ କି ଜୟ। ଜଗନ୍ନାଥ କି ଜୟ। ভাগবত বঞ্চিলে ভারত বঞ্চিব কি শূন্য গাদি ব্রহ্ম কি বল আনন্দ গোপাল হরি বল। শ্রী রাধার মনোহরি গোবিন্দ জয় জয় রমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়। গোবিন্দ জয় 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 গোপাল জয় হো গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয়। গোবিন্দ জয় হে রাধে গোবিন্দ রাধার মনোহরি গোবিন্দ জয় জয়। রাধার মনোহরি গোবিন্দ জয় জয়। গোবিন্দ জয় 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 গোপাল জয় হো রাধে 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 হরি গোবিন্দ জয় জয় গোবিন্দ জয় জয়। রাধা জয় জয় গোপাল জয় জয়। রাধা জয় জয়। শ্রী রাধা রমণ হরি গোবিন্দ জয় জয় রাধা রমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়। প্রভু তুমেব মাতা চ পিতা তুমেব তুমেব বন্ধু চ সখা তুমেব তুমেব বিদ্যা দ্রবিণং তুমেব প্রভু তুমেব সর্ব মম দেব দেব বল রাধা রমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়। রাধার মনোহরি গোবিন্দ জয় জয়। গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় গোবিন্দ জয় 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 গোপাল জয় 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 শ্রী রাধা রমণ হরি গোবিন্দ জয় 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 রাধার মনোহরি গোবিন্দ জয় জয়। শ্রী রাধা রমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়। জানামি ধর্ম ন চ মে প্রবৃত্তি জানামি ধর্ম ন চ মে নিবৃত্তি তয়া হুষিকেশ তয়া জগন্নাথ তয়া রঘুনাথ তয়া রাধাকান্ত তয়া জগন্নাথ হৃদয় স্থিতি ন যথা নিযুক্তাস্মি তথা করমি বল রাধার মনোহরি গোবিন্দ জয় জয়। রাধার মনোহরি গোবিন্দ জয় জয়। গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয়। গোবিন্দ জয় গোপাল জয় জয়। গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয়। রাধার মনোহরি গোবিন্দ জয় জয়। রাধার মনোহরি গোবিন্দ জয় জয়। হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম নাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরি বলো। হরে রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। রাম